Okay guys. Girl, picturean mo ako, girl, ha? Ito, girl, oh. Ito, ano mo lang, girl. Girl, Sino hindi kasali? i-on lang to. Ako po, hindi kasali. Girl, ito, girl, oh. On lang to. On, click. Timer. Start. Go. Tulungan, tulungan. Tulungan guys, tulungan nyo. Pwede dyan sa taas. Next player. Akit na yung lubed guys. Angat na yung bed, sir. Tulong na. Teka, si ano? Tulungan. Kailangan si ano, si Mike. Hawak, hawak. Good job group 1. Maganda group 1. Get ready group 2. Next. Up. Relax. Dahan-dahan. Hawak. Sabay wang, sabay wang. Sabi kayo, ma'am. Yan, go. Sabay lang. Yan. Okay. Dalawa talaga kung Sa Shopee. Sa shirt. Ready, 1, 2, 3, left! Dala. Sandali lang. Papapormahan mo na ako. Next! 1, 2, 3, 1. Hindi na pwede. Dalawa na naman dito. Andrew, relax. Richard, relax. say last one. Last two, kuya. Last two for group 1. Relax. Kapag sa balikan. Pare, relax lang. Dahan-dahan, lamang Last 5 tayo. for group 2. Chard, kapit. Kapit sa pader. Hawak na. Sige. Okay, angat. Rope. Talon. Go, Andrew. Go! Andrew! Hawakan mo yung tali. Angat mo yung kamay mo. Pare, angat mo yung kamay mo. Apak sanat. Relax. Kapit. Ganyan mo. Paa. Hawak. Okay. Kamay naman. Sige! Go! Ano ko? Yan, sige! Apak sanat. May nap tayo. Relax. Push. Uuray ko, Jeff. Pinindot ko lang siya. Sabi niya. Mo, isip mo. Kaya ate, hindi ko na